Ma-memorize na mo. So first itong buhaton. Duol ta. Ato. First is survey the scene. Duol ta, pag-check na to, 360 degrees. Check na to atubangan, likod, kilid, ibabaw, ug ubos. Kung clear, walay laing hazard, uproceed sa sunod. PPE on. Gloves, mask. Okay, pag human itong PPE on, muluhod na sa kilid ni patient. Assuming kaning adult ha, pero atong i-perform ang child o ang infant o niya, taon-taon. Di ka human ako ani. Luhod ko sa kilid. So, luhod ko sa kilid ni patient. Luhod sa side. Then, ask for, ano ito pa ngayon? Consent. Ma'am, mayong hapon, ako si Rainier, sa ka-trained first aider, pwede mo kumutabang sa imuha. Yes, What sir. Two types of consent? Express and implied. Implied. Very good. Assuming ihata ko consent si patient, sunod itong buhaton. Check for responsiveness. Saan pa check responsiveness? Hey, are you? Are you okay? Ma'am, are you okay? Ma'am, are you okay? Ma'am, are you okay? No response, my patient is unconscious. Unconscious. Okay, unconscious. Ang pagkahibaw na kung unconscious ang patient sa kumbuhaton. You ask someone to call for the local emergency number and get an AED. Sir, ikaw ang naka-white na t-shirt, naka-gray og pants, naka-black og shoes. Pwede ko manugo, sir? Sige. Tawag og ambulance, sir. Palihog ko. Hello? Okay, natay patient na rin, nag-edad og 30 to 40 years old female, currently unconscious, natakaroon diri sa 23rd floor. Og AED, sir, and balik sa ako akong humana ka og tawag. Salamat. Pagka human og tawag ko sa ibuhaton na to. Check for ABC. So, yung meaning ABC? Airway, tilt the head of the patient, open the mouth, breathing, LLF. What's the meaning LLF? Listen. Look, listen, and feel. Na sila hula-hula kay lips to lips with feelings na dyan. Stilan. Tilt the head, open the mouth, dunggan, bakba o gilong, tanaw sa chest, pulse, check for circulation. Asa nga pulse mo check? Adult. Carotid. Duol or layo? Duol sa Duol. buas. So, pila ka seconds? Pila ka seconds? 10 seconds. Unsa ka counting? 1,000 counting. Okay? So 1, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. My patient has no pulse and no breathing. Unsay buhaton? Start full CPR. Start full CPR. Gamit ta og CPR mask. Inyo CPR mask tomorrow pa mo arrive. So ako amo ipadala tomorrow inyo mga inani. You will use this tomorrow sad. So inani ang nawan ani ha. Sa tong buhaton kani siya man ibutang nimo si mong bakba. Imo ni mosunod si mong bakba. So ato ni i-pop open. So inani ha porma. Kaning pointed nga part kung sa adult ni siya nani siya sa ilong ni pasyente. So butang na to dira. Pila ito ka cycles? 5. Ang pila sulod sa usa ka cycle? 30 is to 2. Shoulder ni patient in between your legs. Heel of the hand atong gamiton. Center, lean forward, lock elbows. Pila ka inches ang ilaw mon? 2 inches. 2 inches. At the start, I will perform 3 cycles lang ha, para kita makapoy. Pero ugma, I will perform 5. Okay? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1 cycle. Anong 9 and 1? Para makahibaw tanga? 1 cycle. So tilt the head. Pinch down the mask. And blow. 1, 2. Continue. 8, 9, 2. Tilt. Pila ka ventilation? 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3,
After 4, then 5. After 5 cycles, ang susunod button, check or recheck ABC of balik. Tilt the head, open the mouth, LLF, slide to the side and count. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. My patient has pulse and has breathing. Sa button na to. Recovery position. Stop CPR, then proceed to recovery position. Ano sa recovery position? Going Kamot ka. Doon sa kuha, asa padalong? up. Taas. Kamot ka layo? Cross. Tail ka layo? Cross. Asa mo gunit? Sa Shoulder sa hips. Takilid ta, ma'am. Takilid ta ha. 1, 2, 3. Side. Pag humag takilid, reintroduce yourself. Ma'am, ako din si Rainier, ma'am. Ako to ang first aider nga ni tabang sa imuha. Then, after that, you do secondary assessment. Sa secondary assessment, sir, i-discuss wala. Wala pa, no? So, ako lang i-discuss later on kay thorough na siya ng examination. So, assuming na sa nga mag-secondary assessment na dire. Okay, so, check. Pag humanhayang, check o balik. That is how you perform your CPR. Okay? That is for an adult. For a child. For a child. So, ano pag CPR sa bata? Same procedure. That is an infant. For a child, same magyapon ang procedure sa adult. Ang nakanahilang isang pag CPR na to. Ang positioning sa to ang kamot. Pila ka kamot atong gamiton? Usa ka kamot. One hand, support the other hand dire kung dili makaya. Kung dili jud makaya, sabot ag gamay kayo ang tao nga mag-CPR, pwede ra mo gamit ani. Pero kung dagko ta nga mga tao, we use this one. One hand or this one. Pila ka cycles? Same ra gyapon, 5 cycles ra gyapon. Same pointed area sa mask or sa CPR mask diri sa ilong. Okay, so inani ang posisyon. 3 cycles gyapon ang i-perform. 1, 2, and 8, 9, 3. Tilt. 1, 2. After that, balik 4th, balik 5th. Pagkahuman, sa sunod button. Pagkahuman ng CPR, sa sunod button na to. Recheck ABC. Same na gyapon. Tilt the head. Slide to the side. LLF. Ano sabi ng LLF? Look, listen. Ay, salamat. Tilt the head to the side. Count. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 2007, 2008, 2009, 2010. With pulse, with breathing, ang say button. Recovery position. With no pulse, no breathing, ang say button. Continue. So kung with pulse, with breathing, recovery position, say button na to. Kamot na doon sa kuha sa padulong. Taas. Kamot na layo. Cross. Tail na layo. Cross. Asa mo gunit? Hips and shoulders. Same gyapon. Side. Check. Secondary assessment. Check secondary assessment. Okay? Okay. Next. Asa mo tiil? Now, infant. Unsay position sa itong kamot? It's either 2 fingers, kaning duha ka finger o ganitong thumb, or duha ka thumb. Pwede inani, pwede inani, pwede inani. Or inani ang posisyon. Magdepende sa imuha. Okay? Now, kasi nakalahi, napay lain nga nakalahi ani. Asa ta mo check ang responsiveness sa infant? Responsiveness. There is a Pulse mo na. Anta mo check ang responsiveness? Shoulder gyapon or sa tiil? Tiil. Assuming no, nailaing tiil patient diri. Baby, are you okay? Are you okay? Are you okay? Asa ta ni-check ang responsiveness sa adult? Shoulder. Diba? Pwede ba na sa shoulder ta mo check ang responsiveness sa infant? Dili. So, tiil dyan ta. Okay? Baby, are you okay? Are you okay? Are you okay? No response. Asa ta mga og or asa ta mo check og ABC ni patient?
Airway, say buhaton sa airway gani. Tilt the head. Tilt the head. Breathing sa position sa ulo. Lift the chain. Position sa imong ulo. LLF. Yeah. Naka? Takilid. Asa ka mo check og pulso? Break yan. Doon na layo. Doon gyapon. Break yan. Check. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 2008, 2009, 2010. My patient has no pulse, no breathing sa akong buhaton. Start CPR now. Sila ka different. Sa adult and the child, ang pointed area asa nakaposisyon? Nose. Atong balihon na karon. Siya na siya. Okay, so na siya. Posisyon. Nga naman, ang pag-ventilate na to sa infant is mouth to mouth and nose. Repeat sa to ang bakba, sa bakba o sa ilong ni patient. No, kay gamay magdaong ang baby, masulod ang ato ang bakba sa ilahang or masulod ilang ilong og bakba sa kuang bakba. So inani ang posisyon. Kay kung inani ang posisyon, matabunan nimo ang mata ni baby. May ning inani nga dili matabunan pero naka-seal gihapon siya. Okay? Next, 2 fingers or 2 thumbs. 1, 2, 3, 9, 1. Tilt the head. Blow. 1, 2. Continue. 1, 2, 2. Very good. 1, 2. Third cycle. Now, kung gapoy ko, kinani, pili ko mo switch. No? So, 1, 2, 3, 3. Tilt. 4th and 5th. Pagkahuman, ang si button. Check. Recheck. ABC. Tilt the head. Pulse. LLF. Count. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Pagkahuman, with pulse, with breathing, si button na to. Check ABC. Recovery. Ano mo doon? Check Recovery ABC. position. Recovery position sa infant. Dili. Dili na to isa ka kamot, cross ang kamot, cross ang kilid na. O, dili na siya mao. Sa recovery position, burping position. Sa burping position, nakabutang sa tuang shoulder. Sa pagunit, kasi kapag wala sa bata dala. Ako naman siguro mo tanan, no? Gunit sa liog, opposite sa liog, o sa katiil or diri sa lubot ni baby. Karga, butang sa ato ang shoulder. This is the burping position for an infant.